के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइट कर रहे हैं मोहतरमा बिस्मा नौरेन मैम को इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि लायर्स और सियासी पार्टियां बिस्मा नौरेन की टारगेट किलिंग में मुलव्विस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बिस्मा नौरेन मैम की पिछली टाइम बात हुई थी हमारे ग्रुप की एक मेंबर जाहिदा निसार साहिबा से, तो हमने जाहिदा निसार जी से स्पेशल इनवाइट किया है उनको कि वो भी आए, बातचीत में पार्टिसिपेट करें, ताकि बिस्मा नौरेन मैम से उनकी बातें समझने में आसानी हो। तो आए बिस्मा नौरेन मैम, जाहिदा निसार मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमीर फैसल, वालेकुम अस्सलाम। और ज़ाहिदा साहिबा क्या हाल है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम आपको भी मेरी जानिब से। बिस्मा नौरीन मैम, आपके रिगार्डिंग खबरें सुनने को मिलती रही हैं, कुछ बातें आपने बताई थी, और जाहिर सी बात है कि आप एक इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं अपने मुल्क में और एक नुमाया शख्सियत हैं, तो आखिर हुआ क्या है, क्या मालूमात आप देना चाहेंगी? पहले आप अपना बात रख दें कि मामला क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, फिर इंशाल्लाह बाज़ाब्ता बातचीत भी शुरू हो जाएगी। थैंक यू। जी अमित अग्रवाल, अमीर फैसल क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, मामला तो आपको पता ही है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे बारे में आप उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान चूँकि इंटरनेशनल मामलात हैं मेरे साथ, तो काफ़ी सारे मैंने आवाज़ें उठाई हैं, जैसे कोविड वैक्सीन के ख़िलाफ़, और भी कई मामलात ऐसे हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कोर्ट में मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं इन पर्सन खड़ी होती हूँ बग़ैर डिग्री के, और फिर सबसे बड़ी बात कि मैं मैट्रिक पास हूँ। दूसरा, इसके अलावा मेरे पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है। तो उसमें जो है ना, इन लोगों को, जो लॉयर्स हजरात हैं, जो कहते हैं अपने आप को, जो जाली डिग्रियां ले लेके आते हैं और काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं कोर्ट्स में, जिन्हें कानून की काफ का नहीं पता कि डंडी वाला लगता है या दो नुक्ते वाला लगता है, और उसकी हिज्जो क्या है कानून की, तो वो बेचारे कहते हैं कि बिस्मा जो है ना कोर्ट ना आए, और बिस्मा कोर्ट में क्यों आती है, बिस्मा कोर्ट क्या लेने आती है। उन्हें बहुत ज़्यादा तकालीफ हो गई मुझसे, क्योंकि इन पर्सन जो मैंने अपने केसेस हाई प्रोफाइल लगाए और उनको फाइट किया आगे तक, तो इन्हें तकालीफ मुझसे शुरू हो गई। बिलखसूस जब से मैंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केसेस दायर किए, उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा तकालीफ इनको शुरू हो गई मुझसे। तो इन्होंने तो गवर्नमेंट से पैसा खाया हुआ है, करोड़ों रुपया खाया हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने मेरी भी सिखारी 5 करोड़ में दिए दुबई में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं मेरे पास। बिस्मा नौरीन मैम, वैसे तो आप ही बेटर समझती हैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क के सियासतदानों को, अपने मुल्क के वकीलों को, बट जाहिर सी बात है 5 करोड़ रुपए की रकम एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। आखिर बिस्मा नौरीन मैम की जिंदगी से उनको क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता बिस्मा नौरीन मैम को कोई ऐसा हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत से तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी इनायत फरमाए, तो आपको किसी भी नुकसान से उन लोगों को फायदा क्या होगा? क्या कोई फाइनेंशियल फायदा होने जा रहा है? क्योंकि वो कहना आपका 5 करोड़ रुपए तो खुद ही खर्च करने को तैयार बैठे हैं, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं, प्लीज बताएं, शुक्रिया। मैंने पार्टी बनाया, जिसके बायस से लॉयर्स और ज़्यादा मेरे दुश्मन बन गए। उसके अलावा फिर मैंने वो आबिद जुबैरी नामी एडवोकेट
यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका है अब 1-2 दिन। जी बिल्कुल, मैं ज़ाहिर है अपने मुल्क को मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, और सिस्टम को, और आपके मुल्क को भी, हिंदुस्तान को भी मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, और हिंदुस्तान के सिस्टम को। अच्छा, मामलात यहाँ से शुरू होते हैं जब कुलभूषण यादव का मैटर शुरू होता है और उसका लिंक जब नवाज शरीफ से जुड़ जाता है, तो इस वजह से ज़ाहिर है नून लीग के ख़िलाफ़ मैंने कई केसेस दायर किए। फिर उसके अलावा जो मतलब काफ़ी मतलब बहुत हाई प्रोफाइल लेवल के मेरे केसेस दाखिल हुए कुलभूषण यादव के ख़िलाफ़, अजमल कसाब के ख़िलाफ़। उसमें मैंने नवाज शरीफ पे गद्दारी का मुकदमा डाला कि अजमल कसाब इंडियन था, लेकिन नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, और इसने अपना स्टेटमेंट दिया कि अजमल कसाब की मैंने तहकीकात की है, वो पाकिस्तानी था। और फिर कारगिल के हवाले से जो उसने अपने स्टेटमेंट दिए थे कि कारगिल की जंग के लिए जो ना वो शर्मिंदा है भारत के आगे। तो इन तमाम चीज़ों पे जब मैंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दायर किए, तो इस वजह से ज़ाहिर है नवाज शरीफ की लॉबी में लॉयर्स भी शामिल हैं। एक मतलब सियासी उसमें पीटीआई के लॉयर्स अलग हैं, तो पीपल्स पार्टी के अलग हैं, तो नून लीग के अलग हैं। तो इस तरह से दुश्मनियाँ शुरू हो गई मेरे ख़िलाफ़, प्रोपेगेंडे शुरू हो गए अदालतों में। और उसके बाद से इन्होंने मुझ पर 2017 में एक एफआईआर कटवाई। उसके बाद 2019 में इन्हीं लॉयर्स ने मुझे किडनैप किया, 48 दिन तक मुझे किडनैप करके रखा, लेकिन उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन चूँकि मुझे थ्रेट्स थे इसलिए मैंने आके इन लॉयर्स का नाम नहीं लिया। उसके बाद अब फिर इन्होंने 2022 में मुझ पर हमला किया, मोबाइल स्नैच किया, चूँकि मैंने इनकी कोर्ट में वीडियो बना दी थी कि ये जो लॉयर्स हजरात हैं ये कानून की गलत पैरवी करते हैं कोर्ट्स में, और जो आम पाकिस्तानी अवाम हैं उनको गुमराह करते हैं, और इस तरह अदालत का अपना मयार भी ख़राब होता है। और इनमें जाली लॉयर्स भी कोट पहन कर घुस जाते हैं, जिनमें हो सकता है कोई भी किसी गैर मुल्की एजेंसी का बंदा भी हो सकता है, एजेंडे पे काम करने वाले जो मतलब दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ही बदनाम होता है। ना सिर्फ हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है बल्कि हमारे मुल्क की अदलिया भी बदनाम हो रही है। तो दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं जाली जो कोट पहन के आ जाते हैं, घुस जाते हैं, न जाने कहाँ से आते हैं, कौन है। तो उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये सारे मामला जब इनको खुटक गए बहुत बुरी तरीके से कि मैंने इनको दहशतगर्द कह दिया, तो इन लोगों ने मुझ पे हमला किया। 21 जून 2022 को मेरा मोबाइल स्नैच किया। उस पर भी आप जेल से आने के बाद मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं पहले भी। तो इन्होंने फाल्स एफआईआर कटवा के मुझे जेल भेजा। अब चूँकि कानून तो मैं खुद बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छा जानती हूँ, इसलिए मैंने जेल से बैठ के अपना केस खुद लड़ा, बेलें अपने खुद कराई, और उसके बाद मैं जेल से आ गई। अब जाहिर है इनकी तमाम एफआईआर बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इनके केसों में जान नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि अगर मैं कानून ना जानती होती तो शायद ये मेरा कुछ बिगाड़ लेते, लेकिन मसला ये है कि मैं कानून अच्छी तरीके से समझती हूँ, जानती हूँ, इसलिए ये अब अपने केसों से पीछे हट रहे हैं। तो अब केसों से पीछे हट रहे हैं, तो और उसके बाद जो है ना मेरे अपने केसेस इनके खिलाफ दायर होने लगे। जाहिर है 21 जुलाई 2022 को मेरी बेल लगी हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने, मेरी फैमिली आई हुई थी, इन्होंने हरासमेंट किया जज को भी और मेरी फैमिली को भी। तो मेरी बेटी ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, तो ये मेरी बेटी को ले गए, जो मैट्रिक किया था उसी वक्त उसने लॉयर्स ने। तो ये लॉयर्स मेरी बेटी को ले गए अपने बार में, और उसके बाद वहाँ उसको हरासमेंट की, हफ्ते भेजा में रखा 3-4-5 घंटे। और फिर वो केस मैंने लगाया, तो उसमें पाकिस्तान बार, सिंध बार और कराची बार को मैंने पार्टी बनाया, जिसके बायस से लॉयर्स और ज़्यादा मेरे दुश्मन बन गए। उसके अलावा फिर मैंने वो आबिद जुबैरी नामी एडवोकेट यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका है, अब 1-2 दिन में मतलब जो है ना उसकी सीट कोई और संभालने वाला है। तो उसमें मैंने उसके खिलाफ भी रिपोर्टिंग कर दी थी थोड़ी सी, इसलिए वो लोग मेरे पक्की जान के दुश्मन हो गए कि ये तो गले में हड्डी बन के अटक गई है, ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। मतलब इनके खिलाफ लॉयर्स की जो असल हैसियत थी, असल औकात थी, वो मैंने आवाम के सामने और दुनिया के सामने ओपन कर दी है। तो जुडिशरी सिस्टम में कहाँ कहाँ काली भीड़ें कहाँ घुसी हुई हैं, किस तरीके से काम हो रहे हैं जुडिशरी में, और लॉयर्स में कहाँ कहाँ कौन कौन सी करप्ट जुडिशरी को इस्तेमाल करते हुए अपना मतलब सियासी प्रोपेगेंडा या जो भी हासिल करना चाहते हैं, ये सब मामलात हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से हिट लिस्ट पे चल रही हूँ इस वक्त। बिस्मा नोरेन मैम, अभी सवाल ये अनसुलझा रह गया कि आखिर आपकी जिंदगी से उन लोगों को क्या नुकसान है, और खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा होता है तो उन लोगों को क्या फायदा है।
आप अगर जिंदा रहती हैं, पाकिस्तानी शहरी घूमती फिरती हैं, अपने काम काज सभी करती हैं, तो उन्हें किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकती हैं आप, आपकी जिंदगी, या खुदा नखास्ता आपके साथ कोई हादसा हो तो उनका क्या फायदा होगा, इसमें ये बता दीजिए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये इसलिए उलझा रह गया कि करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में आवाज़ उठाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी, तो करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ जब मैंने आवाज़ उठाई तो उसमें ज़ाहिर है करप्ट सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ठीक है, करप्ट सिस्टम को, जो करप्ट जुडिशरी है, करप्ट जजेस हैं, करप्ट लॉयर्स हैं, उन सबको बहुत लॉस उठाना पड़ा मेरी वजह से। और उसके बाद जब उन्होंने लॉस उठाया तो इस तरह वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। जाहिर है अब अगर मेरी ज़िंदगी नहीं रहती है पाकिस्तान में, अगर मैं मतलब जो है ना, मुझे कोई हादसा पेश आ जाता है, मेरे साथ कोई टारगेट किलिंग या कोई रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से मेरी जान को कोई खदशा लाक होता है, मुझे नुकसान पहुंचा दिया जाता है, तो उसमें इस करप्ट सिस्टम को ही फ़ायदा होना है ना। मतलब ये अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब एक दीवार है, मतलब जो है ना, एक ये कहते हैं ना कि पतली सी दीवार है, अब इस एक तरफ खाई है तो एक तरफ जो है ना कुआं है, तो अंडा मुर्गा कहाँ देगा, तो खाई में देगा तो फिर भी टूटेगा, कुएं में देगा तो डूब जाएगा। तो ये उस पतली सी दीवार पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह ये मामला आते हैं अब इनके साथ ना। तो मेरी ज़िंदगी के भी ऐसे ही मामला आता है। तो मैं भी एक पोसी पतली सी दीवार पे खड़ी हुई हूँ कि मैंने कहा करना है, मतलब मैं उस पतली सी दीवार पे नहीं खड़ी हुई, मैं दीवार के उस पार खड़ी हुई हूँ, मैंने उस दीवार को क्रॉस करना है। ठीक है जी, अगर मैंने ये दीवार जो इतनी मतलब लंबी सी है मेरे आगे, उस दीवार को मैंने क्रॉस कर लिया तो ये करप्ट सिस्टम ढह जाएगा। तो ये पोजीशन पे खड़ा है सिस्टम करप्ट। अब जैसे कि हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, जिस तरह से उन्होंने इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ मतलब काम करना शुरू किया है, तो जाहिर है उनको इतलात है कि इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है, तो तवातुर के साथ उठ रही है। तो इनको इस तरह से नुकसान है, और फ़ायदा इनको ये होगा कि ज़ाहिर है अगर मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो मेरी आवाज़ उठना बंद हो जाएगी करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान में दूसरे बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो इस करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, जो इतनी तवाना आवाज़ हो। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मा नूरीन साहिबा, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ तो आप कुछ वीडियोस बनाती थी, जैसे किसी कोई आपको इतराज़ होते थे या कोई नाइंसाफ़ी होती थी तो उस पर आप वीडियोस बनाया करती थी। तो दरमियान में कुछ झगड़े भी आपने मुझे बताए कि कुछ झगड़े भी हुए आपके साथ। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस तरफ कैसे आई? क्या आपका कोई जाती मसला था या कि आप दूसरों के लिए कोई बातचीत करने या उनके कोई मसाइल हल करने के लिए इस तरफ आई? तो प्लीज मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हैं, जगह जगह पाकिस्तान में नाइंसाफियों से भरा हुआ है। लेकिन आपने वकला की तरफ से जो नाइंसाफियां होती हैं, आपने इस पे से पर्दा उठाया। तो इसकी वजह क्या थी? क्या आप बार बार ये भी कह रही हैं, मैंने सुना है कि आप कानून जानती हैं, क्या आपने कानून पढ़ा हुआ है या किस हैसियत से आपने लोगों की रहनुमाई करने का सोचा? जी वालेकुम अस्सलाम ज़्यादा साहिबा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मेरी आपसे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अब आज जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया है कि मैं इस तरफ कैसे आई, क्या मेरे कोई ज़ाती झगड़े थे या फिर मैं आवाम की फलाह बहबूद चाहती थी, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने जब कदम रखा, कोर्ट से शुरू हुआ मेरा काम, मतलब कोई केस के सिलसिले में मैं गई थी, वो भाई का केस था कोई, तो उसमें वहाँ पे मेरी एक दो लॉयर से मुलाकात हुई, अच्छे थे उस वक्त गैदरिंग उनसे, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ उन्होंने मुझे एज अ सीनियर मेंबर के मतलब पार्ट का इजरा कराया, मैंने काम शुरू किया, और फिर इस तरह मेरा नाम मिसयूज़ होता गया। तो लोगों ने कुछ जियो के अखबारी रिपोर्टर का जाली कार्ड था या शायद कुछ था, उसने मिसयूज़ किया मेरा लेटर हेड, मेरा नाम। तो इस तरह से मुझे कोर्ट्स आना पड़ा, उसके खिलाफ एफआईआर कटवाई मैंने, फॉर्जरी की जो गलत कट गई, सेक्शन में 354 की उसमें दरी की है।
तो इस सिलसिले में मैं कोर्ट आई थी। वो मेरा ज़ाती मैटर तो था भी और नहीं भी, क्योंकि मैं तो आई थी ह्यूमन राइट्स के लिए वर्किंग करने के लिए, और वो मैटर बन गया मेरा ज़ात पे बन गया, क्योंकि उसने मेरे लेटर को मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। तो इस तरह वो मेरा ज़ाती मैटर भी बन गया, और मतलब चूँकि आवाम की फलाह बहबूद के लिए आई थी तो इस तरह भी बन गया। तो उसमें भी एक जाली लॉयर सना गुल का नाम आ गया। तो उसको मैंने जब सिंध बार कौंसिल से मतलब वो करवाया कि क्या ये इस नाम की कोई लॉयर आपके पास रजिस्टर्ड है जिसने मेरे खिलाफ जाली लेटर हेड बना के सब जगह मतलब जो है ना पोस्ट किया, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सीएम को, पीएम को, अदरवाइज नादरा को, हर जगह मतलब जो है ना कि ये जाली है, शनाख्ती कार्ड जाली है, ये है वो है। तो इस तरह मैं कोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल हुई, और इस तरह पढ़ते पढ़ते जब केसेस के ऑर्डर मुझे मिलते रहे तो उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स थी, कोई गलत थी। तो मैंने देखा कि यार ये अदालत का जुडिशरी सिस्टम किस तरीके का है। मैंने उन ऑर्डर्स को चैलेंज करना शुरू किया। अब चैलेंज करते करते फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली जब इनको रीड करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमारे मुल्क में जो कानून है, जो आइन है, वो क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। तो और हम लोगों के साथ होता क्या है, मतलब एक छोटे से केस के लिए मैं आई थी, लेकिन केस बढ़ते 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 जब मैंने करप्शन और इन सब चीज़ों को, ज़मीनी हकाइक को जांचना और परखना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने हकाइक खुलते गए जो इंटरनेशनल लेवल तक खुलते गए। मेरे मुल्क की बात नहीं है, उसमें बहुत डीपली मैं अगर जाऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम बन जाता है। तो वो सारे हकाइक जब मेरे सामने खुलते रहे और बहुत सारी चीज़ें क्लोज होती गई मेरे सामने और ओपन हुई मेरे सामने, तो उनको जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मेरे सामने और भी बहुत सी चीज़ें खुलती गईं, जिसमें इस्लाम मुखालिफ एजेंडा और इसके अलावा मतलब कानून के गलत इस्तेमाल, कानून के गलत तशरी और अदालतों का मिसयूज़ और जुडिशरी करप्ट जुडिशरी सिस्टम, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन हैं, जो यूएनओ के मतलब लॉज हैं, उसमें जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो सारा सिस्टम ही मतलब जना बहुत ख़राब हो चुका है। जी ज़ायदा साहिबा, बिल्कुल ऐसा है कि जब ज़ाहिर है कोर्ट्स आई मैं और ऑर्डर्स वगैरह देखे मैंने और कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा स्टडी किया, फिर उसके बाद एफआईआर जब मुझ पे 2017 में कटी तो मैंने क्रिमिनल एक्ट को भी बड़ा स्टडी किया। तो ज़ाहिर है ब्रिटिश लॉ है, लेकिन इसके बावजूद उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब जो है ना ऐसे कवानीन मौजूद है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम भी जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, मैंने उनको स्टडी किया ज़्यादा। तो स्पेसिफिक सेक्शंस को जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, इस तरह मेरी और दुश्मनियाँ बढ़ गई। ज़ाहिर है अगर सरकारी मुलाजिम गलत रिपोर्ट बना रहा है, पुलिस की रिपोर्ट गलत दर्ज हो रही है या झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, या कोई सरकारी मुलाजिम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे सब लॉयर्स हजरात सरकारी मुलाजिम पुलिस है तो उनको गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कटवा रहे हैं। जब इन स्पेसिफिक सेक्शंस को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो इस तरह दुश्मनियाँ बढ़ती गई दिन ब दिन दिन ब दिन। तो क्योंकि जाहिर है जब मैंने स्टडी कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनली और क्रिमिनल को, तो उसके बाद मैंने पिटिशन हाई प्रोफाइल फाइल करनी शुरू करी कि कहाँ कहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और कहाँ कहाँ मुमलिकत के साथ गद्दारी की जा रही है, आवाम के साथ गद्दारी की जा रही है। तो इस तरह ये सारे मामला आगे बढ़ते गए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सवाल का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपके जवाब के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंची हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने चूंकि कानून को जांचने की कोशिश की और कानून को समझने की भी कोशिश की, तो आपके लिए मेरा एक मशवरा है कि आप ऐसे करें, आप आगे स्टडी कर लें, आप ये कानून ही स्टडी कर लें। यकीन करें आप बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं। एक तो ये बात। दूसरी कि और एक और मसला मैंने देखा था जो कि मजहबी तौर पे था, मज़हब के बारे में या फिरका वारियत के बारे में था। तो उस सिलसिले में क्या आपकी राय है? क्या आपको फिरका वारियत या मज़हब के अंदर दखल अंदाजी करनी चाहिए? इस बात का जवाब दीजिए। थैंक यू।
जी, मशवरा आपने अच्छा दिया कि कानून क्योंकि जानती हूँ समझती हूँ तो मैं फिर वकील ही बन जाऊँ, और वाकई फिर मेरी चोटी पे कोई वकील नहीं आ सकता। और दूसरी बात जो आपने मज़ाहिब और फ़िरका वारियत की तो मैं बहुत इस पे माज़रत ख़्वाह हूँ, ना मुझे किसी के मज़ाहिब में दखल अंदाज़ी का शौक़ है, ना ही फ़िरका वारियत फैलाने का। लेकिन मामला जब अपने इस्लाम पे आ जाता है ना, अपने दीन पे आ जाता है, हमारी ज़ात पे आ जाता है, एक मुस्लिम की ज़ात पे आ जाता है, तो फिर ज़ाहिर है बीच में बोलना पड़ जाता है, वो हमारी मजबूरी बन जाती है बोलना, मेरी मजबूरी बन जाती है बोलना। कि अगर अभी जैसा कि आपने फ़िरका वारियत पे एक सवाल किया, एक शख्स ने जो फ़िरके दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, जो फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है, ठीक है ना? वो शख्स हम पे ब्लेम करता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे मतलब जो अंबियाए कराम के रुतबे से बढ़ के मतलब जो है ना एक खलीफा का रुतबा उसने बयान कर दिया, जो हमारे खलीफा थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे या मतलब कज़न थे, तो उनका दर्जा जिनके ऊपर नबूवत वहियाँ नाजिल नहीं हुई, जिन पे हमारे नबी खातिमुन नबीयीन ने उन पे वही नाजिल हुई, उनके रुतबे में कमी लाने की कोशिश की। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको पता है कि रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो दुनिया जहाँ के लिए रहमत है, हर एक के लिए, हर मज़हब के लिए। तो उन्होंने कभी किसी को, हमने नहीं बोला कि आप ये मज़हब छोड़ दें और हमारे दीन में आ जाएं, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो हमने तो आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने अगर आपको छोड़ दिया कि आप जैसे चाहो वो करो, तो उसके बाद आप हम पे, हमारे दीन पे उंगली उठाएं या हमारे अंबिया कराम पे उंगली उठाएं या उनके रुतबों में कमी लाने की कोशिश करें, तो जाहिर है उसके लिए फिर हम आपको जवाब देना भी जानते हैं ना, जवाब हमारे पास भी है। बस यही बात हुई थी कि आप ना तीर चलाओ जो हम पकड़े और पलट के आपके ऊपर दाग दें। तो अगर आप तीर चलाएंगे तो तीर को पकड़ के निशाना लगाना हमें भी आता है। बस इतना ही फरमाना था इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि मज़हब होता है इंसान, मज़हब होता है जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि मज़हब होता है इंसान के लिए, इंसान मज़हब के लिए नहीं है। ये हकीकत है। मज़ाहब जो हैं अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए भेजे हैं। मज़ाहब इंसान के लिए भेजे हैं, इंसानों को मज़ाहब के लिए नहीं भेजा। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जब हम अपने मज़हब को सही समझते हैं और अपने ही नबी को हम इतना अच्छा समझते हैं, ये हम हैं, हम समझते हैं, लेकिन आप दूसरे के मज़हब के हवाले से उसको देखिए अगर, तो वो भी अपने बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपने नबी के बारे में या किसी भी बात में जिसको भी वो मानते हैं उनके बारे में वो वैसा ही समझते हैं। ये इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे ही सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये ठीक नहीं है सोचना कि हम ये समझते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। इंसान होने के नाते हमें उनको भी समझना चाहिए। और जब हम एक माशरे में रहते हैं तो हम बहुत से मज़ाहिब जो हैं हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे 26 ईयर्स हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। मैंने मज़ाहब की वजह से जर्मनी में, यानी कि मैंने मज़ाहब की वजह से किसी को लड़ते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने किसी को तकलीफ देते हुए देखा है किसी के मज़हब की वजह से। जबकि हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है ये, हर जगह पे सिर्फ मज़हब की वजह से लड़ाई हो रही होती है। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि जब हम एक माशरे में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमने सब कुछ करना है, तो हम जब दूसरे के मज़हब के अंदर दखल अंदाजी करके उसको बुरा भला कहेंगे तो हमारे मामलात आपस में ठीक नहीं होंगे, माशरे में सुकून नहीं होगा। और मज़हब भी यही कहता है कि सुकून से रहें और दूसरे के भी जज्बात का एहतराम करें, मज़हब भी यही कहता है। तो जब हम खुद ही इस तरह की बातें करते हैं कि हम दूसरे के मज़हब को अच्छा नहीं समझते या दूसरे को कहते हैं आप ही गलत हो, आप ही बुरे हो,
तो ऑटोमेटिक वो भी हमें ऐसे ही समझता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। बाकी मैं बाद में बात करती हूँ। जी ज़्यादा साहिबा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो तो वो तुम्हारे सच्चे अल्लाह को भी बुरा ना कहें। अच्छा, मामला ये है कि अल्लाह ताला ने मज़ाहिब नहीं भेजे दुनिया में। मज़ाहिब इंसानों के लिए मज़हब नहीं भेजा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने तो इस्लाम ही उतारा। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे जो अल्लाह का ही पैगाम लाने वाले थे। ये तो इंसानों ने दुनिया में आके कुछ वो जो अम्बिया आए, जो पैगम्बर आए, कुछ वो भटक गए और कुछ अगर वो नहीं भटके तो उनकी जो मतलब वो लोग थे उनके गाइडेंस में वो लोग भटक गए, तो उन लोगों ने मतलब खुदा और ये सारी चीज़ें तकमील पे ले आए। तो उन मज़ाहिब तो उन्होंने तश्कील दिए, अल्लाह ताला ने तो मज़ाहिब नहीं उतारे दुनिया में। अच्छा, उसके बाद ये है कि बिल्कुल ठीक है ना, हम भी तो वही कह रहे हैं ना। जब हम आप चर्च जाते हैं, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप जो कुछ कर रहे हो वो ना करें, ठीक है जी। तो जब आप चर्च में जाके अपनी प्रे कर रहे हैं तो आप हमारी मस्जिद में अगर हम जाते हैं, हम अपने नबी को मानते हैं, हम ईसा को मानते हैं कि वो अल्लाह ने ज़मीन पे या ज़मीन से आसमान पे ज़िंदा उठा लिए गए हैं, तो उस पे हम लोगों का तमस्खर उड़ाया जाता है। तो अगर हम उसका जवाब देते हैं कि भाई हमारे जो हज़रत ईसा हैं वो अल्लाह ने ज़मीन पे, इसका तो कुरान में जिक्र है, तो उन बातों को जब झुटलाया जाता है, तो जब एक हकीकत को झुटलाया जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जो है ना इसमें डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो है ना 73 फ़िरके होंगे, जिनमें एक ही फ़िरका जो है जो जन्नत में जाने वाला है, बाकी 72 फ़िरके जहन्नुम ही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक ही फ़िरका जो अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह को मानता है, जो एक कुरान को मानता है, जो किसी फ़िरके को तस्लीम नहीं करता, यानी कि जो एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम जो है ना जो अल्लाह ताला को एक मानने वाला है, वो ना शिया है, ना सुन्नी है, ना देवबंदी है, ना वहाबी है, ना कादियानी है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना कुछ है, वो सिर्फ एक मुस्लिम है। तो वो एक मुस्लिम ही है जो जन्नत में जाने वाला है, ठीक है जी, जिनका ईमान कामिल है और आखिर तक कामिल ईमान रहने वाला है। उनके झुटलाने से हम झूठे नहीं बन जाते। हाँ, उनको हम प्यार से कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो हम जब इस ताल में आ जाते हैं ना, वहाँ से बात बिगड़ती है। जब हम दूसरे को बुरा कहते हैं, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं दूसरे के मज़हब को बुरा कहते हैं, तो इस वहाँ से बात बिगड़ती है। जैसे जमात अहमदिया को, सॉरी मैं बीच में जमात अहमदिया को ले आई, लेकिन क्योंकि मैं रह चुकी हूँ जमात अहमदिया में, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। जैसे जमात अहमदिया को वहाँ बहुत बुरा भला कहा जाता है और उनको जलील किया जाता है, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता, तो फिर जाहिर है ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से भी आपको वही सुनना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये देख चुकी हूँ, मैं बहुत सह चुकी हूँ ये सब कुछ, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि इंसान जब दूसरे के साथ जैसा करता है ना, उसको फिर खुद भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि अगर वो हमारे जैसा सोचते भी हैं, तो भाई आप सोचे ना, जैसे हम अपने नबियों के बारे में सोचते हैं तो हम किसी से जिक्र नहीं करते कि यार जो भी है उनकी लाइफ ज़िंदगी जैसी गुजरी वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं, या हम उन कौन होते हैं उस पर तबसरे करने वाले, उन पर जो है ना मतलब लालचन लगाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, इस तरह की कोई भी बात हम सोचने वाले। तो उसके बाद आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप उसका ताल्लुक अपने तक ही महदूद रखें ना। आप हमारे नबियों पे अगर उंगली उठाएंगे, हमारे अंबिया कराम पे उंगली उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप पे अपने ऊपर भी उंगली उठ रही है ना यार। उन्हीं को आप भी तो मानते हो ना, आप भी तो उन्हीं को तस्लीम करते हो। जब आप भी उन्हीं को मानते हो, जब आप भी उन्हीं को तस्लीम करते हो, कहीं ना कहीं हजरत ईसा है तो अल्लाह के पैगंबर ही ना, और आप भी जो है ना उनको तस्लीम करते हो। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बात कर रही हूँ। तो जब आप उनको तस्लीम कर रहे हो और उनकी आप जो है ना मतलब जो भी समझते हैं, वो हमारा तो उससे ताल्लुक नहीं है, माज़अल्लाह हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप समझते हैं तो वो आपकी अपनी ज़ात पे मुनहसिर है ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब उस पे रख के अगर कोई कहे कि यार ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आसमान पे मतलब जो है ना उनको जो हजरत ईसा हैं उनको जो है ना आसमान पे ज़िंदा नहीं उठाया गया, वापस नहीं आएंगे, या खातिमुन नबीयीन पे मतलब जो है ना इस तरह से मतलब गलत बयानी या वो किया जाए,
جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کا قرآن کی آیت میں بھی ذکر دے دیا گیا، تو نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ ہی جو ہے نا ان کی کوئی ایسی مطلب فرزند ہے، تو ظاہر ہے انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا خاتم النبیین پہ، تو پھر اس کے باوجود نبیوں کی آمد کا سلسلہ، تو یہ ساری باتیں ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ جی، ابھی مذاہب سے آگے ہم چلتے ہیں فرقوں پہ، فرقہ واریت پہ۔ ایک تو مذہب ہو گیا کہ مذہب تو ہے، دین اسلام ہے ہمارا، اسی طرح عیسائیوں کا عیسائیت ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اسلام کے فرقوں کے اوپر۔ تو اسلام تو اسلام ہے نا، فرقوں کا یہ ہے کہ کسی نے کسی اور طرح سے سمجھا، ایک فرقہ بن گیا، دوسرے کچھ لوگوں نے کچھ اور طرح سے سمجھا، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ اس طرح فرقے بنتے بنتے کہتے ہیں نا کہ 72 فرقے ہونے ہیں، تو مطلب 72 کیا، شاید اس سے بھی زیادہ بن گئے ہوں گے۔ تو فرقے اسی طرح سے بنے کہ کوئی کچھ سمجھتا رہا، کوئی کچھ سمجھتا رہا۔ تو انسان ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے، اور وہ جو دماغ ہے وہ سوچتا ہے۔ جب اس کے دماغ میں مختلف سوچ آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسا ہے۔ تو جب وہ اپنی سوچ کے مطابق کچھ کرتا ہے، اسی طرح کے کچھ لوگ اسے اور مل جاتے ہیں تو وہ ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے فرقے بنتے ہیں۔ تو ان فرقوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا آپس میں، اور مین جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں اچھی طرح سے نہیں رہتے، یہی ہے۔ تو اس وجہ سے بد سلوکی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اور دشمنی پھیلتی ہے۔ تو میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں، کہ ہمیں دوسرے کے عقائد کے اوپر اور دوسروں کے خیالات کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جیسا مرضی سمجھتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یا مطلب کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنے دل میں سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے دل میں اچھا جانتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اچھا، بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ جرمنی میں ہیں اور وہاں اپنے مذہب کے لیے لڑتے نہیں دیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال آپ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یو این او کو لے لیں آپ، کہاں ہے یو این او، کہاں ہے اقوام متحدہ، کہاں ہے او آئی سی؟ تو جب آپ کے ہاں مذاہب کو لے کر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کو جو ان کا حق ہے، جو ان کی سرزمین ہے، ان کی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اس کے بعد جب ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے، جو قابض ہے مطلب فلسطین کی سرزمین پہ، جو مسجد اقصیٰ پہ مطلب جو ہے نا قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مطلب جو ہے نا وہاں پہ کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ فلسطین کے ننھے بچے، ننھے معصوم، جنہیں کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اور انبیاء کی پاک سرزمین کو ان کے خون سے مطلب جو ہے نا نکھار دیا گیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ ان مذاہب پہ آتی ہیں تو دیکھیں پھر بات یو این او تک پہنچ جاتی ہے، اور بات یو این او تک پہنچتی ہے تو پھر فلسطین اور پھر یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر اتنا ہی جو غیر ممالک میں مطلب مذاہب کی آزادی ہوتی تو پھر ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی کئی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جس کے فرانس میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے۔ کیوں بنائے بھائی گستاخانہ خاکے آپ نے فرانس میں؟ کیوں ان کو سرکاری سطح پہ پروموٹ کیا گیا بھائی؟ اس کا جواب آپ مجھے دیجیے زاہدہ صاحبہ، کیا ہم نے کسی بھی معاذ اللہ کسی انبیاء کی شان میں کبھی گستاخی کرنے کی کوشش کی؟ ظاہر ہے اگر آپ کرسچن ہیں تو حضرت عیسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں یار، اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ہمارے اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیوں ایسی گستاخی کرنے لگے؟ اگر آپ اسرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں یا ان کی جو ہے نا امت ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، ہم آپ کو کیسے یار، ہم اپنے نبیوں کو، ہم اپنے پیغمبروں
کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں یا ان کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم آپ کی گستاخی نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے ایسا، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی خاتم النبیین کی گستاخی کریں، اس حد تک ان کی سرکاری سطح پہ گستاخی کریں کہ آپ برداشت سے باہر ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے یہ باتیں۔ تو اگر آپ ان باتوں کو، ٹاپکس کو چھیڑیں گی تو میری گزارش ہے آپ سے کہ یہاں پہ ان معاملات کو نہ چھیڑا جائے پلیز۔ جی، یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو خاکے بناتے یا اس طرح سے کرتے ہیں، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں اس طرح کے، اور ان کو برا ہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فلسطین اور اسرائیل کی، تو یہ سیاست ہے، یہ سیاسی طور پہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہے، لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن جو سیاست ہے، سیاست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سیاسی طور پہ جرمنی کا مفاد ہے اس میں، اس لیے جرمنی اپنے مفاد کی خاطر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ ابھی ہم کھانا کھاتے ہوئے یہی بات کر رہے تھے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو، وہ تقریباً رونے والا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ جرمنی کیوں ایسے کر رہا ہے، کیونکہ جرمنی کر رہا ہے ایسے نظر آ رہا ہے، تو ہم اس بات سے پریشان ہیں۔ تو میں اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ ہم بیٹا صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جرمنی میں رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جرمنی جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ تو بڑی مشکل سے اس کو کچھ سمجھایا ہم نے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ابھی یہاں پہ جماعت احمدیہ یعنی کہ قادیانیوں کی بات کری، تو اب میری بات غور سے سنیں ذرا، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے ہاں دیکھیں، قادیانی جی رہے ہیں، کاروبار سب سے زیادہ بزنس اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ صرف قادیانی لابی کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر انہیں برا کہا جا رہا ہے تو آپ سوچیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک قانون آپ کے لیے پاکستان میں اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہو چکا کہ آپ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اشارتاً یا کنایتاً یا جیسے بھی ہے، آپ مسلم، آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کو کافر قرار دے دیا گیا، ڈکلیئر ہے آپ کافر ہمارے قانون کے مطابق۔ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کی بات نہیں کر رہے، ہم خاتم النبیین شریعت کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہمارے یہاں 298B اور 298C PPC کے تحت انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ نہ مسجد تعمیر کر سکتے، گنبد، اور جو ہے نا اذان نہیں دے سکتے، اس کے باوجود جب آپ کی سرگرمیاں جاری ہیں تو پھر آپ کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے جی؟ تو اس معاملے پہ یہاں پہ بات بگڑ جاتی ہے، ورنہ قادیانی تو پہلے بھی رہ رہے تھے نا یہاں پہ۔ اب اس کے بعد آپ ہے نا قادیانی، مطلب جو مسلم ہیں، جو خاتم النبیین پہ ایمان لانے والے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ہی قادیانی کے جو اڈے ہوتے ہیں وہاں لے کے جائیں اور ان کو گمراہ کر کے، مطلب جب آپ اپنے بچوں تک کو مطلب قادیانی نہیں بنا سکتے، آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو آپ ان پہ قادیانیت کو لاگو کریں۔ تو جب آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ قادیانیت لاگو کریں، اس کے باوجود آپ اپنے نہ صرف بچوں پہ قادیانیت لاگو کریں، اپنے پیدائشی بچوں پہ، اس کے علاوہ آپ دوسروں کے بھی مطلب جو ہے نا لوگوں کو قادیانیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایز اے مسلم ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے بولے؟ ہمارے پاس تو قانون ہے نا، ہم قانون کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو جینے سے منع کب کیا؟ ہم نے آپ کو کاروبار کرنے سے منع کب کیا؟ لیکن جب آپ یہاں اس اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو تب جا کے آپ کے خلاف کوئی بری بات ہوتی ہے۔ آپ کو مینار، آپ کو جب منع ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ مینار نہیں بنا سکتے، آپ نے کیوں بنائے مینار؟ آپ نہ بناؤ، کوئی آپ کے مینار توڑنے نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اچھا رویہ یا برا رویہ، جتنے اداروں میں اس وقت قادیانی کتنی اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ اس کی جانچ پڑتال کرنے لگ جائیں نا تو آپ کو جو مسلم کمیونٹی ہے نا ان پہ ترس آنے لگ جائے گا
کہ یار مسلمان کیسے جی رہے ہیں یہاں پہ. تو ان باتوں کو رہنے دیں, قادیانیت وغیرہ یہ سب چیزیں یہاں سسٹم کی بات نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, میں نے آپ کو جواب تو دے دیا اس کا بھرپور. اب باقی آپ دیکھ لیں, اللہ والے کا. نہیں, جہاں تک قادیانیوں کو پوسٹیں دینے کا ہے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی. قادیانیوں کو بڑی پوسٹوں پہ نہیں رکھا جاتا, ہرگز نہیں رکھا جاتا, پاکستان کے اندر تو نہیں. میں خود گواہ ہوں اس بات کی. میرے والد صاحب جو تھے وہ کسی زمانے میں بھرتی ہو گئے تھے اور وہ فوج میں آفیسر تھے, لیکن جب میرے بھائی کی باری آئی تو وہ انٹرویو دینے گیا تھا, انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا تھا, لیکن اس کو نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ احمدی تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا احمدی. تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں بہت برا سلوک کیا جاتا ہے, میں اس بات کی گواہ ہوں. جس طرح سے احمدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح سے عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے شیعہ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. شیعہ کے ساتھ شاید تھوڑا سا کم ہو, لیکن شیعہ بھی کافی جگہوں پہ ہوتے ہیں, لیکن احمدیوں کے ساتھ کافی ایکسٹرا برا سلوک کیا جاتا ہے. میں جانتی ہوں اس بات کو, میں نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہوا یہ سب کچھ. چلے, میری طرف سے شکریہ, تھینک یو, میری بات ختم ہوئی. بسمہ نورین میم, کافی وقت ہو چکا ہے بات چیت کو, تو آپ اپنے وکیلوں کے لیے یا آپ اپنے ریگارڈنگ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہیں, کوئی نئی بات بتانا چاہتی ہیں تو پلیز بتائیں تاکہ پروگرام ہم کنکلوڈ کر سکیں. تھینکس الاٹ, تھینک یو. اچھا سائدہ صاحبہ, بالکل متفق ہوں میں آپ کی بات سے. لوگوں نے غلط تشریح سمجھی, اپنے اپنے طریقے سے ہر چیز کا غلط الگ الگ پہلو لوگوں نے نکال لیا اور اسی پہ چل پڑے. تو بہرحال اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میں نے کبھی فرقوں کے لیے لڑائی نہیں کری, ٹھیک ہے جی. میں کبھی دیوبندی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, کبھی شیعہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, کبھی سنی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, کبھی اہل حدیث کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, کبھی قادیانی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. میں کسی فرقے کے ساتھ کبھی نہیں کھڑی ہوئی, میں نے کسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اب سیکنڈ آ جاتا ہے, میں جو بات کرتی ہوں میں تو صرف وہ بات کرتی ہوں جو قرآن کی دلیل سے ثابت ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. میں صرف وہی بات کرتی ہوں, میں اسی چیز کو پروموٹ کرتی ہوں, میں فرقہ واریت پہ بات ہی نہیں کرتی. اب میں اگر شیعوں کی بات کرتی ہوں یا قادیانی کی بات کرتی ہوں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرتی ہوں تو میں قرآن کی دلیل کے ساتھ بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے جی. تو میں نے تو کسی فرقے پہ نہ کوئی لالچن لگانے کی کوشش کری, نہ کچھ کہنے کی کوشش کری, چونکہ ظاہر ہے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن جو کتاب ہے, آخری کتاب ہے, اس پہ ایمان لاتی ہوں, ٹھیک ہے جی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 72 فرقے ہو جائیں گے, تو میں اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو, تو میں اس کو بھی تسلیم کرتی ہوں, تو میں اس کی بھی دلیل سامنے رکھتی ہوں. تو میں نے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے جی. فرقہ واریت سے میرا تو تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں دیوبندیوں میں ہوں, نہ میں دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, جتنے بھی فرقے میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کتنے فرقے, کون کون سے نام ہیں ان کے, ٹھیک ہے جی. تو میرا تو کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں, میں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے بیٹھی ہوئی ہوں اور آخر تک اسی کو تھام کے رکھوں گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, تھوڑے سے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں, ٹھیک ہے جی, بات سرکاری سطح پہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سرکار جو ہوتی ہے نا, سرکار وہ تھوڑے لوگوں کے اوپر ہو یا زیادہ لوگوں کے اوپر, سرکار سرکار ہوتی ہے جی. تو جب فرانس کی سرکار نے سرکاری سطح پہ چھاپ دیے اور پھر ان لوگوں نے مطلب جو ہے نا, ایک کورٹ نے قرآن کو مطلب معذاللہ نعوذ باللہ جلانے کی اجازت دے دی کہ آپ مسجد کے باہر عید تہوار کے دن قرآن پاک کو جلاؤ, بے حرمتی کرو. تو آپ یہ بتائیں کہ جب عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کے احکامات جاری کر سکتی ہیں, جن کی عدالتوں میں اس طرح کے کوئی قوانین موجود نہیں ہیں کہ اگر کوئی توہین رسالت کر رہا ہے تو اس کو سزائے موت کا مطلب جو ہے نا 295C کے تحت کوئی ایسی سیکشنز اپلائی کی جائے تاکہ آگے گستاخیاں نہ کرے. نہ آپ ہمارے دین کو چھیڑو, نہ ہم آپ کے دین کو چھیڑیں. تو ہم کیوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لکم دینکم ولی دین, تو آپ کا دین آپ کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم اگر ہمارے دین پہ چل رہے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے دین کے ساتھ چلنے دیجیے نا. آپ کیوں ہمیں چھیڑ رہے ہیں, آپ کیوں ہمیں اشتعال دلا رہے ہیں, آپ ہمیں پن کیوں کر رہے ہیں یار. آپ پن چباؤ گے تو خون تو نکلے گا نا پھر. جی بالکل, سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا دینی ہو, جو بھی ہو, بہرحال ظلم تو ظلم ہے نا, خون تو خون بہہ رہا ہے نا. تو میں پوچھوں گی اقوام متحدہ, UN, OIC اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. جیسے افغانیوں کو پاکستان سے نکالا گیا, وہ بھی انسان ہے, انسان ہے, اور وہ
مسائل میں گرے ہوئے آئے تھے اور وہ اپنے گھر بنا کے رہ رہے تھے. کسی کو تو 25 سال 30 سال ہو گئے اور وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اچانک اٹھا کے ان کو بھیج دیا گیا. اس بات سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے. بے شک کسی اور کو پہنچی ہے نہیں پہنچی میں نہیں جانتی، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات سے. اور یہ ساری سیاست ہوتی ہے. جی امیر فیصل بھائی ابھی آپ گروپ کو کھول دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی بات کر سکیں، کیونکہ لوگ پرائیویٹ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بھی بات کرنے دیں پلیز. جی بالکل. دیکھیں ابھی ذائقہ صاحبہ آپ کے بچے نے اور آپ نے خود ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ظلم تو ظلم ہے. تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا، کافروں پہ کہاں ظلم ہو رہا ہے یا کسی غیر مسلم پہ کہاں ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو ہر جگہ آپ جس ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں ظلم صرف امت مسلمہ پر ہی ہو رہا ہے. جی ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کسی ہندو کو نہیں کاٹا جاتا جی، مسلمان کو کاٹا جاتا ہے. خون بہایا جاتا ہے، کسی ہندو کا نہیں بہایا جاتا ہے، مسلمان کا بہایا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے، سیم سچویشن ایسی ہی ہے. تو مطلب جب ہر ملک میں بے حرمتی قرآن کی ہو رہی ہے جی، اور جو ہے نا مساجد شہید کی جا رہی ہیں جی، مطلب گستاخی کی جا رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جا رہی ہے جی، بی بی فاطمہ کی شان میں کی جا رہی ہے جی. مطلب لے دے کے سارا کا سارا جو ملبہ ہوتا ہے وہ سارا اسلام پہ ہی گرا دیا جاتا ہے، قرآن پاک پہ ہی گرا دیا جاتا ہے. مستغفر اللہ معاذ اللہ. تو پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کہہ دیا، ہم نے ویسا کیوں کہہ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں. جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں آپ ان پابندیوں میں رہیں. آپ پاکستان میں تو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کو فالو کریں نا. ہم بھی تو پاکستان کے قوانین کو ہی فالو کر کے آپ کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، آپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اگر ہم قادیانی کے خلاف پاکستان میں آواز اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے قوانین کو فالو کر کے اٹھاتے ہیں. ہم قوانین اگر نہیں ہوتے تو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے تھے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنی شریعت کو فالو کر کے آواز اٹھاتے ہیں، چونکہ جب وہ حد سے بڑھتے ہیں تب. ٹھیک ہے نہ، آپ حد سے بڑھو، جو پابندیاں آپ پہ آپ ان کو فالو کرو نا یار. جب آپ اپنی پابندیوں کو فالو نہیں کریں گے تو اپنی پابندیوں کو کون روکے گا؟ قانون ہے نا پھر اس کے لیے. تو پھر ہم بھی قانون کا استعمال کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ کوئی ناجائز کوئی زیادتی ظلم تو نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. دیکھیں فوج کی تو بات نہیں کر رہی میں، تو دیگر اداروں کی بات کر رہی ہوں. اب بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سے کے ایم سی، کے ڈی اے، پولیس، مطلب ہر طرح کے ہی ہے نا. منسٹری میں ہیں، مطلب بھلے نچلے درجے کے ہی ہوں لیکن ہے نا، ان کو ان کا رائٹ ملا ہوا ہے نا، قانون کے مطابق ملا ہوا ہے نا. کہ آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے سٹیزن ہیں، تو قانون اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں تو جاب پہ آپ کا بھی حق ہے نا، آپ اپنی زندگی گزاریں. جب آپ کو ہر چیز کی آسانی، ہر چیز کی سہولت دی ہوئی ہے تو پھر آپ ہمارے اسلام پہ حملہ نہ کریں نا. جی بالکل. بس میں خیال سے کافی وقت ہو چکا ہے کیونکہ اتنا لمبا انٹرویو میں خیال سے کبھی نہیں ہوا. لائرس کے حوالے سے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، تاکہ اگر یہ واقعی مطلب جو ہے نا ہمدرد ہیں انسانیت کے اور پاکستان کے ہمدرد ہیں اور پاکستانی عوام کے ہمدرد ہیں تو یہ چاہیں تو بہت کچھ سنبھل سکتا ہے، بہت کچھ، سارا سسٹم چینج کر سکتے ہیں اگر اپنی طاقت کا اصل استعمال کرنے پہ آئیں گے. باقی مطلب جو ایکتا ہوتی ہے نا، ایکتا میں بہت طاقت ہوتی ہے. وہ ایکتا ان کے پاس ہے اس لیے یہ طاقتور ہے، باقی ان میں کچھ نہیں ہے سوائے ایکتا کے. اب وہ جہالت ہے، جہالت سے بھری ایکتا ہے یا پھر مفادات سے بھری ایکتا ہے یا کچھ بھی ہے. تو جب تک ایکتا یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے مملکت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ان کی ایکتا سے صرف مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستانی اداروں کو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہے. جی بسمہ نورین میم، اصل میں ایڈوکیٹ کیونکہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور لا کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون کے جانکار ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے. اور اس چیز کا بس ایک ہی وہ ہے کہ عوام بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، تعلیم یافتہ ہونے چاہیے اور انہیں کچھ تو معلومات ہو اپنے حقوق کے ریگارڈنگ. تو پھر انشاءاللہ وکیل لوگ ہمیشہ دوست ہی نظر آتے ہیں اور دوستانہ رویہ ہی رکھتے ہیں.
तसादुम या क्लैशेस जब पैदा होते हैं जब सामने बिल्कुल ही अनपढ़ या जाहिल से आदमी हो और उन लोगों को जवाब देने पड़े वकीलों को। बहरहाल वकील अपनी जगह बहुत से पॉइंट्स में सही होते हैं और ऐसा लगता नहीं है, और इसका बेस्ट हल यही है कि लोगों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी चाहिए और तालीम याफ्ता हो जाना चाहिए। आपने वक्त दिया, आपने अपना पॉइंट रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, बिस्मा नौरीन मैम और जाहिदा निसार मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, आप लोगों की बातचीत हुई, काफ़ी मेंबर्स हमसे भी कह रहे हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारे ग्रुप रूल्स में ये बात नहीं है, हम जो इनवाइटेड गेस्ट हैं इस वक्त वो बिस्मा नौरीन मैम हैं, तो एडमिन मोड पे तो हम उन्हीं से बातचीत कर सकते थे, बट अगर कई मेंबर्स से मैंने कहा कि वो 1 मिनट की ऑडियो दे दें, बट वो भी मुमकिन नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दी, तो अब अगर वो कोई बात करना चाहते हैं तो बेशक करें। हम एडमिन्स मोड के बाद जो प्रोग्राम को ओपन कर देते हैं और बिस्मा नौरीन के ऊपर बात है कि वो किसको जवाब देती हैं और किसको नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप दोनों के आने का।